Start. Started. We are live. हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे मानेस्त प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरजी, नॅशनल स्पोक पर्सन अलका लंबाजी, माजी आमदार तसेच बार्देश बाजाराचे अध्यक्ष धर्मा चोडणकरजी, आमचे खोडेघाट ताळगांव मतदारसंघाचे उमेदवार टोनी रॉड्रिगीस, तसेच बाकीचे हांगा आशिल्ले मानेस्त पत्रकार मिडिया आणि बाकीच्यांक सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आज आमी आमच्या ताळगांव मतदारसंघाचो मॅनिफेस्टो रिलीज करपा खातीर हांगा जमिल्ले आसा. आमी मॅनिफेस्टोन काही गजाली हांगा नमूद केल्ल्यो आसा, त्यो आमी आमच्या परीन सगळ्यो ज्यो कितें हांगा आज जे रिलीज जातले ते आमी आमच्या परीन सगळे लोकांक दितले. आणि हांव सगळ्यांक मागता की 14 तारखेक सगळ्यांनी एकवटान भायर सरून काँग्रेस पक्षाक हातार शिको मारून आमच्या बाब टोनी रॉड्रिगीसाक आमी विधानसभेत धाडपाक जाय. देव बरें करूं. ओपन कर. Thank you. Congratulations. Yes, sir. आता एक दोन उतरां सांगतले. आज आम्ही ताळगांव मतदारसंघाचो आमचो जो कॅन्डिडेट आसा टोनी रॉड्रिगीस, काँग्रेस पार्टीचो कॅन्डिडेट, तेणें आपलो मॅनिफेस्टो तुमच्या समोर आतां रिलीज केल्लो आसा. आनी ह्या मॅनिफेस्टोन आमी व्हडली चडूय आश्वासनां दिवना, पूण आमच्या हातीन जें कितें करूं शकता बाकीच्या भशेन 100 दिसान आमी हें करतले तें करतले आनी कांयच करूं ना त्या टायप जावंक जायना. आनी कितें आमचे कडेन शक्य आसा तें आमी हेतून नमूद केल्लें आसा. मेन सगळं हायलायट इश्यू ते करतले, खंयचो खंयचो हें आसा तो आमचे कडेन जे जाता. ताळगांव जी समस्या आसा, ताळगांव लोकांचो एक डिमांड आसलो. आमी खूब जाणां कडेन चर्चा केली, बऱ्या बऱ्या लोकां कडेन आमी विचारलें कितें ताळगांवान कितें समस्या आसा, आमी मॅनिफेस्टोन कितें मेन्शन करूंक जाय, कितें आमी लोकांक प्रॉमीस करूंक जाय, हें सगळें आमी ह्या हेतून हें केल्लें आसा. चड व्हडलो मॅनिफेस्टो ना, 4 पानांचोच आसा. मराठी आनी इंग्लिशीन दोनूय भाशेन हें केल्लो आसा. आनी तेतून जी ताळगांवान जी समस्या आसा ही समस्येचेर आमी भर दिला. आनी आमकां खात्री आसा की जी आमदार आसा ती 20 वर्सां जाली सॅटलायट मार्केट म्हणून आसतलें सांगता, ती अजून आयच्या डेटीन पासून मार्केटाचें फावंडेशन स्टोन सुद्दां घालूंक ना. आमी 20 वर्सां तेंचो जर मॅनिफेस्टो काडून पळयत ताळगांवान एक मार्केट आसतलें, सॅटलायट मार्केट म्हणटा ते. लोकूय सोदता सॅटलायट मार्केट खंय आसा काय म्हणून. मागीर कामरावाड जी आमची ताळगांव मतदारसंघान येता तेंचे जे जगणे तुम्ही पळयत जाल्यार थंय पळयता तुम्ही म्हणटले 20 वर्सां म्हणजे इतकी वर्सां तुम्ही अशें आसा, आमदार थंय कांयच करूं शकलो ना 20 वर्सां. तेजेर आमी एक हें केल्लें आसा.
साखरे जी ट्रीक आसा जी सगळ्यांच्या मॅनिफेस्टोन जी आसता ती कशी आसची ही आमी डिस्कस केल्या. आमी कोणाक हाडून इंजिनियर हाडून कशी डिस्कस केल्या आनी त्या प्रमाणे आमी कशी आसची ती आमी दाखयल्या. अशे बाकीचे उलयतले पूण एक मोजके जेंचे पॉयंट आसा तुमकां हायलायट केल्या आनी हेचेर आमी भर दितले कित्याक आमी एक टीम केल्या. आमी इंजिनियर आर्किटेक्ट आनी कोण डॉक्टर जावं अशें कोणाक विचारूनच हो मॅनिफेस्टो तयार केल्लो आसा. चडी व्हडलो ना आनी चडी धाकटोय ना. म्हणजे कितें मोस्टली समस्या आसा ती आमी हेजेर आमी मांडलेली आसा. सो आयज खुशी दिसता की टोनी बाबाचो तालिगांव खातीर एक रोड मॅप एक तेजें विजन आयज उक्ती केल्लें आसा आनी आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक मुखाल्लो आपल्या 5 वर्सांचो प्रोग्राम कितें आसतलो तो ताणें खूब अभ्यासपूर्वक तयार केल्लो आसा आनी आयज तेजें आमी रिलीज केल्लो आसा. बाब उदय बाब जावं किंवा ज्ञानेश्वर जावं बाकी तेजे प्रॉमिनंट सिटिजन्सांक तेणी इनवॉल्व केल्लो करून हो मॅनिफेस्टो तयार केल्लो आसा. आमकां खबर आसा की गेल्या कितलेच वर्सांक तालिगांव मतदारसंघात मॅनिफेस्टो तोच उरता. फक्त इलेक्शनाचे इयर चेंज जाता, एकदां पार्टी चेंज जाता आनी एकदां कॅन्डिडेट चेंज जाता. मॅनिफेस्टो तोच. तालिगांव गेल्या 20 वर्सांक सेम मॅनिफेस्टो आनी तोच मॅनिफेस्टो परत प्रिंट करता मातसो वयर सकयल करून. ही परिस्थिती आयज तालिगांवची जाल्ली आसा. तालिगांव मतदारसंघात अशें एक वातावरण करून दवरलेलें आसा की मनसुरात फॅमिलीन पयशे अफाट वाटले की तालिगांवचे लोक फाटल्यान येतले. परिस्थिती आतां बदलली आसा. ह्या परिस्थितीची जाणीवय तालिगांवच्या लोकांक आसा आनी लोकांनी एक जो निर्णय घेतलेलो आसा की आमकां डिफेक्टर नाका. सो ह्या फावटी जे प्रामुख्यान वोटींग जातलें ते ह्या 10 आनी 2 12 डिफेक्टरांक डिफीट करपा खातीर जातलें. कारण ह्या डिफेक्टरां खातीर गोंयचें नांवचे बदनामी जाली, वोटरांची बदनामी जाली, वोटरांक पावणेर काडलेल्या भशेन काडलें आनी तेका टोनी बाबान सगळ्यांत व्हडलें आश्वासन जे लोकांक दिल्लें आसा तो आपूण तालिगांवच्या लोकांचो विश्वासघात करपाना. सगळ्यांत व्हडली तेगेली प्रॉमीस तो आपल्या उलोवण्यांत सांगतलो. तर बांबोळी खुर्सा कडेन वचूनय सोपूत घेतलेलो आसा टोनी बाबान की आपूण मनसुरात फॅमिली सारको लोकांचो विश्वासघात करून लोकांक आपूण विकपाना दुसऱ्या पक्षाक. म्हाका खबर ना बाबूश मनसुराताक आनी तेजी फॅमिलीक खबर आसतलें जाय म्हणून की ताणें कितले पक्ष बदलले आसतले, कितले पक्षाचो मेंबर जालो आसतलो हें ताका खबर आसा काय ना हें खबर ना. पूण लोकांक फसोवप प्रत्येक इलेक्शनाक आनी लोकांक लाचार करप. टोनी बाबान आपले मॅनिफेस्टो असो भरमसाट दिलो ना. जो आपूण काम करपाक शकता 5 वर्सांची आपली आमदार जाता आपली कुवत कितें आसतली, आपले लिमिटेशन कितें आसतले त्यो पळोवन ताणें 15 प्रमुख मेन मतदारसंघाच्यो प्रॉमिसीस दिल्ल्यो आसा. हांवें त्यो पडताळून पळयल्यो ज्यो शक्य आसा एक आमदाराक. नाल्यार थोडे आमदार मॅनिफेस्टो कॅन्डिडेट मॅनिफेस्टो रिलीज करता आसतना केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार कितें करतलो तें सुद्दां आपल्या मॅनिफेस्टो घालता. म्हणजे जाणीव शकना प्रॉमिस करपाक जाय म्हणून प्रॉमिस करता, मॅनिफेस्टो तयार करपाक जाय म्हणून तयार करता. हो जो मॅनिफेस्टो तयार जाल्लो आसा खूब अभ्यासपूर्वक आसा आनी कितें शक्य आसा 5 वर्सांच्या काळांत तें घालून घातलेलें आसा. प्रामुख्यान म्हाका सगळ्यांक बरें दिसलें की बाबूश मनसुरात आनी तेंचे फॅमिलीन तालिगांवची शेतां काबार जाली आनी तालिगांवच्या फार्मर्स म्हाका याद जाता हांव हॉर्टिकल्चरचो चेअरमॅन आशिल्लो. हांव खुबशे स्किमी दिवपाक सोदतालो काउन्सर. प्रामुख्यान डिफिकल्टी येताली. प्रत्येक कडेन कन्वर्शन शेतां कन्वर्शन जाल्लें आसा. सो सगळ्यांत व्हडली जी बेस्ट प्रॉमिस सेकंड प्रॉमिस म्हणटा हांव. फर्स्ट प्रॉमिस म्हणजे तो लोकांक आश्वासन सामकें प्रामुख्यान दितलो की पक्ष आपूण केन्नाच सोडचो ना आनी
लोकांचो विश्वासघात करता ज्या तिकेटीचेर जिखतलो ज्या लोक मत मारतले त्यांचे बरोबर ठाम आपण विश्वास आपलो हे आश्वासन ऑलरेडी ताणें दिल्ली आसा. सेकंड आश्वासन म्हणजे शेती प्रोटेक्ट करपाची आनी कन्वर्जन ना. आनी ताणें 2 पॉयंट घातल्यात शेतीचे प्रोटेक्शन करपाक. एक म्हणजे प्रमोट करप एग्रीकल्चर, तांकां बियाणी दिवप, तांकां सारें दिवप, तांकां वेगवेगळ्यो स्किमी हाडून दिवप, ज्या कारणान आमकां खबर आसा शेती वेवसायान कामेरी मेळपाक त्रास जाता, खूब फरक पडटा, इकॉनॉमिकल जायना. सो थंय सरकारची मदत दिवचीच पडटा कारण शेतीमुळे आमी जगता. आनी त्या हितूंतल्यान टोनी बाबान सगळ्यांचो जो व्हडलो आख्खे गोंयचे लोकांचो जो जागे तालिगांवान हे शेतां कसली जाल्ली आसा बिल्डिंगाची, तें करून आमची जी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आसा तो प्रोटेक्ट करपाचो आनी तांकां प्रमोट करून बूस्ट करपाचें हें तेगेलें आश्वासन आसा. त्याच बरोबर शेतां करून रस्ते करप ना. सो हो ताणें कनेक्टेड पॉयंट दिल्लो आसा. तिसरो तेगेलो जो आसा तो इकोलॉजी म्हणजे जे कोस्ट लायन आसा कारण ह्या मतदारसंघात बीच लागता आनी त्या बिचाचेर ह्यो वेगळी वेगळी घाण ह्या सरकारान करप्शन लोक आयुक्तान केल्लें आसा. बीच क्लिनिंग तेजेर कांय केलें ना. तेजे नंतर बीच क्लिनिंगा बेश्टे रोडांनी रुपया खर्च जाता पूण एक्चुअली बीच क्लिनिंग लोकूच येवन करतात. सो हांगा प्रामुख्यान टोनी बाबान ताचे मॅनिफेस्टोन पिरियोडीक क्लिनिंग ऑफ बीच जो आसा थंय, तशेंच इकोलॉजी मेंटेन करप, स्पेशल प्रोटेक्शन दिवप आमच्या दर्या देगेर आनी जे सँड इरोजन जाता आनी जो एक जे काळ कोळसो जो ट्रान्सपोर्टेशन जाता त्या खातीर कोळसो देगेरचेर येता आनी तेजी ब्युटी पेड्यार जाता. सो ते निवळसाण करून थंय तेजी इकोलॉजी सांबाळप, सँड ड्यून्स आसा ते प्रोटेक्ट करप. ते सँड ड्यून्स प्रोटेक्ट दवरल्यारूच आमकां इकोलॉजीक थंय आनीक सपोर्ट मेळटा. त्याच बरोबर पॉटहोल्स एक तेणें स्पेशल टास्क फोर्स म्हणजे ते बरो हे दिसलो एक रॅपीड एक्शन फोर्स म्हणजे पॉटहोल्स पडले ते वचून ते इमिजिएटली पॅचअप करप. त्या कारणान लोकांक आनी त्रास जावचे ना कारण पयर आमी एक प्रोटेस्ट केल्लो तालिगांव मेणवाती लावन आमी जे पॉटहोल्स आशिल्ले थंय आमी हायलायट केल्ले. सो ती परिस्थिती परत बाबूश मुन्सिपालिटीची येवची न्ही कारण तो मागीर ओपोजिशन आसतलो, टोनी बाबा आमदार आसतलो आनी तो पॉटहोल्स ताका सोदपाक पडटले जर ताका प्रोटेस्ट करपाचें आसतलें. भुरग्यां खातीर फुटसॉल ग्रावंड करपाची एक ताणें फुटबॉल लवरांक प्रॉमिस केल्ली आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग म्हाका दिसता बाकी मतदारसंघांनी 15-20 वर्सां जालीं हांगा स्मार्ट सिटीचे स्वप्नां खूब दाखयलीं. पणजे मतदारसंघात बाय इलेक्शना कडेन हें काम जालां जें 10-15 वर्सां पयलीं जावप. मडगांव सारके सिटीनी नुया सारके हितून हें काम खूब पयलीं जाल्लें आसा पूण हांगा जावनाशिल्लें. सो अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम, पावर लायन जंय अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय कारण तें लोकांक चड गरजेचें आसा लायट आनी उदक. सो त्या खातीर हें केलें आसा. सिवेजीची स्पेशल पायपलायन घालून एक वेगळो डिझायन करून तातूंतल्यान हो प्रश्न जो आसा तो सोडोवचो. एक फुल्ली इक्विप्ड हेल्थ केअर सेंटर तालिगांवा खातीर जी हांगसर कितें जाता वेगळो तरेचो प्रॉब्लम आसा हेल्थाचो सिनियर सिटीजनाक खास करून. सो हो एक ताणें वेगळो हें दिल्लें आसा. त्या भायर ताणें स्पेशल विजन केल्लें आसा जें मार्केटाचें ओल्ड तालिगांव जें मार्केट आसा बाबूश पंचनाथान तेजेर परिवाराचें तेजेर केन्नाच लक्षूच गेलें ना. ते कशे तरेन ते लोक बाजारकार जे आसात ते धंदो करतात. सो त्या जाग्यार एक तालिगांव प्रपोज बरें सुंदर अशें मार्केट बांदप. त्याच बरोबर जी कामरा भाटांत जो स्लम एरिया आसा तो स्लम डेव्हलपमेंट प्रोग्रामा अंडर वेगळे वेगळे स्कीम आसात सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो. ती स्लम हें डेव्हलप करून तांकां एक बरेच डबल बेडरूमाचे अपार्टमेंट्स जे खुबश्या प्रदेशांनी केल्ले आसा, बरे केल्ले आसा. आनी त्या भायर एक ओल्ड जो क्रीक आसा तो क्रीक दर्शून दाखोवन दिता की बाबूश मनसुरात कसो फेल जालो. सो ताचो एक ब्युटिफिकेशन करप आनी त्या ब्युटिफिकेशनांतल्यान इवन थंय टुरिस्ट स्पेशल एट्रॅक्ट जावपाक शकता. बाबा हो कसो आशिल्लो हो क्रीक डेव्हलप करून थंय टुरिस्ट डेस्टिनेशन
जावपाक शकता अशे तरेची सुविधा ते करपाक शकता। ह्यो तेच्यो 15 प्रामुख्यान प्रॉमिसीस दिल्ले आसा। त्या भायर तेगे तो आमच्या मॅनिफेस्टोचो थोडे पॉयंट घातला देखून जे आमी ऑलरेडी इन्क्लूड केल्ले आसा। तितून भितर स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर SC, ST आनी OBC तो आमी आमचो सरकार येईल त्या बरोबर इमिजिएटली जातले। आनी स्पेशल स्टेटस फॉर द फिशर फॉर्म जो आमी आमच्या मॅनिफेस्टोनी घातला तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, तांकां सांबाळपाक जाय, तेजी प्रोविजन तांणी केल्ली आसा। आनीक कब्रस्तानाचो जो एक इश्यू आसा अपग्रेडेशन, खूब तेंप जालां अपग्रेडेशन जावना, त्या अपग्रेडेशनचे ते काम करतलो। आनी तितून भितर प्रामुख्यान सांगला से नो टू डिफेक्टर्स, जे हांगा जो कॅन्डिडेट आसा त्या डिफेक्टराक डिफीट करपाची आसा। से नो टू करप्शन, जे बाबूश मनसुरात हो गोंयांत नंबर 1 करप्ट मनीस म्हणून ताका जर हें जालें जाल्यार तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन खूब टफ आसा तांचे सगळ्या भितर BJP जितले आसा तितून, पूण बाबूश सगळ्यांक सायड मारतलो तितून भितर खात्री आसा। से नो टू फॅमिली राज दर आनीक नो से टू मर्जर ऑफ तालुका पंचायत टू CCP। सो हे तेणे प्रामुख्यान आपल्या लोकांक प्रॉमिस केल्ली आसा। ह्या वेळार एज अ प्रेसिडेंट हांव तालिगांवच्या लोकांक आश्वासन दिवपाक सोदता की हो फक्त मॅनिफेस्टो पेपराचेर उरचो ना। टोनी बाबा आमदार जाले त्या बरोबर आमी स्पेशल मॉनिटर करतले आनी एक स्पेशल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतले चेक करपाक की हो मॅनिफेस्टोचें काम सुरू जालां काय ना, आनी ते प्रामुख्यान आमी फॉलोअप करून घेतले आनी आमच्या सरकारांतल्यान मॅक्सिमम मदत जातली ह्यो सगळ्यो प्रॉमिसीस फुलफील करपाक। सो ह्या वेळार एक बरो मॅनिफेस्टो लोकां मुखार दवरला म्हणून आमचे तालिगांवचे कॅन्डिडेट बाबा टोनी रॉड्रिगेसाचे हांव कॉंग्रॅच्युलेशन करता। आनी एक बरो आमदार, एक मॉडल आमदार आनी एक काम करपी आमदार, एक लोकां बरोबर रावपी आमदार, लोकांक खंयच्याय वेळार पावपी आमदार अशी नामना तांची जावं अशें हांव मागीं। मैं सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से हमारे यहाँ से तालेगांव से कांग्रेस उम्मीदवार जिन्हें श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने पार्टी का चुनाव चिन्ह देकर अपना उम्मीदवार बनाया है, मैं टोनी जी को शुभकामनाएं देती हूँ। और टोनी जी को पार्टी ने चुनाव चिन्ह अपनी मर्जी से नहीं दिया, तालेगांव की जनता ने अपना संदेश दिया हमारे कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश जी को कि तालेगांव की जनता टोनी जी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, यहाँ से उनको टिकट मिली। जनता की आवाज पर टोनी जी को यहाँ से टिकट दिया है। एक ही अपील अब तालेगांव के लोगों को कहना चाहते हैं। तालेगांव के लोगों ने ही ये कहा था कि जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया, जिन्होंने हमें धोखा दिया, तालेगांव की जनता को धोखा दिया, कांग्रेस के हाथ के निशान पर 2017 में वोट लिया और भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए और अपना मंत्री बनकर अपना उन्होंने कमाना शुरू किया। जनता के लिए अगर कुछ किया होता तो आज टोनी जी को ये मैनिफेस्टो में ये नहीं बताना पड़ता कि ये काम वो करेंगे, काम हो चुके होते। मिनिस्टर है यहाँ की जो उम्मीदवार है भाजपा की, कांग्रेस के उम्मीदवार की गिरीश जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने तय किया हम उन लोगों को पार्टी में वापस नहीं लेंगे जिन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। पार्टी ने उन्हें सजा दी, पार्टी ने उन्हें पार्टी के अंदर नहीं लिया, ना टिकट दिया। 80% हमारे कैंडिडेट्स फ्रेश फेसेस हैं, न्यू फेसेस हैं, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। हम जनता को कहते हैं कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दीजिए ताकि कांग्रेस पूरे 5 साल ईमानदारी से एक स्थिर और मजबूत सरकार गोवा के भविष्य के लिए दे पाए। और यहाँ के लोगों को कहेंगे अगर आप दोबारा से जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, पार्टी के साथ धोखा किया, पार्टी ने उन्हें सजा दिया, उन्हें वापस नहीं लिया, अब आपको तालेगांव के लोगों को देखना है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या आप एक ही परिवार को जिसने आपको और हमें धोखा दिया उसे वापस देके वोट विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। तालेगांव की जनता जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा, लेकिन हमें मालूम है तालेगांव की जनता ने टोनी जी के लिए कहा, हमने टोनी जी को टिकट दिया। अब तालेगांव की जनता को हम अपील करते हैं आप कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार टोनी जी को वोट दें, उन्हें जिताएं, उन्हें कांग्रेस का यहाँ से उम्मीदवार बनाए, अपना एमएलए बनाए। और हम भरोसा दिलाते हैं अभी मंत्री यहाँ की हैं,
जब कांग्रेस का सरकार आएगा तो गिरीश जी हम सब कोशिश करेंगे कि तालेगांव को ही कांग्रेस की सरकार से मंत्री पद दिया जाए ताकि हम यहाँ के काम तेजी के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। आयज आमचो तालेगांव पासून मॅनिफेस्टो रिलीज केला आमच्या काँग्रेस कमिटीचे प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर आणि हांवें त्या मॅनिफेस्टोन जे हांव कितें तालेगांवान करतलो ते हांवें बरें चिंतून आनी जे मुखाडे जातले तितलेंच घातलां। खोटी आश्वासनां दिवून हांवें कितें करतलो हें करतलो तें करतलो म्हणून हांवें हेजेर घालूंक ना। जी म्हाका दिसता ह्या 5 वर्सांक मुखाडे कंप्लीट करून जातले हे सांगलां हेजेर दिलां तें तितलेंच हांवें हितून घातलां। आमच्या तालेगांवान हेल्थ सेंटर ना। कोणूय तर बरो ना जालो जाल्यार लागीं हिंगा कांयच ना हेल्थ सेंटर। हे एक हेल्थ सेंटर चड गरजेचें तालेगांवान। हे हेल्थ सेंटर आमी तालेगांवान ओपन करतले। दुसरें सेवेज पायपलायन आज 11 वर्सां जालीं काम चालू जालें अजुनूय कंप्लीट जावंक ना। थोडे कडेन पायपलायन घालूंकच ना। इतली वर्सां कित्याक लागून कंप्लीट जावना हें हांव तुमकां सांगूंक नकळो। हेजेर हांव पयलीं लक्ष घालून हें कंप्लीट करून घेतलो आनी चार्ज करून घेतलो। कित्याक हांव हावस टू हावस भोंवता तेन्ना हो प्रॉब्लेम सगळोच लोक सांगता। कालूच हांव नुमशीन म्हणटा थिंगा गेलो। नुमशीन डिसेंट लोक रावता, बंगले आसा, बंगल्यांनी लोक रावता। तो लोक सांगूंक लागलो म्हाका आमचें कांयच काम ना, आमचें एकूच काम सुवेची लायन पायपलायन घातलेली आहा, चार्ज करूंक ना, स्टार्ट करूंक ना। तांकां तांच्या बंगल्याक तेंकोन बाबुशांची 2 हॉटेलां आसा। तांकां पायपलायन पयसून हाडून घालून ती पायपलायन चालू केली। तांणी सांगलां म्हाका ह्या 2 हॉटेलांक चालू केल्यार आमकां सांगल्या पुरो अशीच। हे तांचो प्रॉब्लेम हो हांव रोखडोच सॉल्व करतलो। ते लायनीक सारके चालू जाल्ली लायन आसा पूण दुसऱ्याचे चालू करनासतना आपणाच्या हॉटेलाचे 2 हॉटेलाचे चालू केली। तिसरें आमचे तालेगांवांची शेतां म्हाका हांवें भुरगेपणांत म्हज्या जे पयलीं आनी आमी शेतांनी पेंवताले ग्रीनरी जी शेतांनी आसताली ते भाशेन म्हाका तालेगांवान करून जाय। हे हांवें तालेगांवच्या सगळ्या शेतकारांक सांगलां तुमकां कितें सपोर्ट जावो कितें तुमकां हें जाय सगळें हांव दिता। आनी आतां हांव एक म्हणजे दिसांक फुडें तेणी काडलेल्याक म्हाका हांवें पयले शेतकारांक आपण हाडून शेतकारांक ह्या वर्सासून सपोर्ट करूंक लागलो। तांकां कितें आहा तितलें दिलें। तांकां म्हणलें तुमी कांयच भिनाकात, तुमकां बोल्सांत हात घालपाक हांव दिवचोच ना।
जे कितें तांकां जाय तें हांवें दिलां आनी ह्या फुडें सदांच दितलो. तालिगांवची शेतां हांव आसा उरल्या ती तरी सांबाळून दवरतलो. आनी जी ओडिबीन शेतांतल्यान रस्ते घातलेले रस्ते दाखयलेले आहा ते हांव करून दिवचो ना. डिनोटिफिकेशन करतलो. शेतांतल्यान रस्ते व्हरपाक दिवचो ना. शेतां पिड्यार करून नाका. चवथी ताम्रभाट कवर केलं. ते कामराबाद स्लम एरिया ती आयज 20 वर्सां तांकां आश्वासन दिवन तशीच दवरले. कांयच करूंक ना तांकां बारीक लोक बरे हितून रावलेले बरे सेटल जाल्ले हे नाका. म्हाका जाय कामराबाटांतले आमचे भाव भयण्यो रावतात तांकां अपार्टमेंट्स बांदून डबल बेडरूम फ्लॅट हांव दितलो. आनी म्हाका जाय जे आमी रावता ते भाशेन तांणी रावंक जाय की हे घरां धाकटी आसात स्लम एरियेन आसात पूण तांकां तशीच दवरपाचें न्हू हें म्हज्या मनाक लागना. जे कशी रावता ती पळयत थिंगा जाल्यार कळटलें. आनी आयज 20 वर्सां जालीं आमचे फॅमिलीक 10-20 तेच फॅमिली पूण तेंचे करता पूण आयज 20 वर्सां कांयच करूंक ना. एक वर्सान हॉटेल व्हडलें बांदूंक जाता पूण कामराबाद डेव्हलप करूंक जायना. तांकां तशेंच जालें. तांकां म्हजें आश्वासन मॅनिफेस्टोन घातलेलें हांवें अपार्टमेंट्स बांदून थिंगा बिल्डींग बांदून तांकां डबल बेडरूम फ्लॅट मेळटले. मागीर तालिगांवचें मार्केट सदांच आसतालें मॅनिफेस्टोन पूण आयज पासून जायना. हें मार्केट कितली वर्सांचें हे मार्केट आदी तेन्ना हे लोकूय थोडो आसतालो आमलो तालिगांव हे मार्केटूय काँग्रेस आसतना बांदलेले जुवारकारान पूण ते आतां चड लोक जाल्ले उरले तालिगांवान ते पावना तशेंच लोकांक पावना. आमच्या तालिगांवचे भाजी शेतां रोयता तांकां लुगार ना भायर रस्त्यार बसचे नुस्तेकारांक लुगार ना जावं. हांव तालिगांवान एक बरें मार्केट बांदतलो. बरें ते हितून मार्केटान कितें आसतलें ते आमी मागीर प्लॅन करतलो ते सांगतले. पूण म्हजें उतर आनी हांवें मॅनिफेस्टोन मेन्शन केल्लें आहा तें हांव करतलो. क्रीक आमची शेतां बुडटात क्रिकाक लागून. ताम्रभाटान सावन क्रीक स्टार्ट जाता तेका लिंक नागालीसून आसा. ते नागालीसून सगळी जी धाकटे नल्ला आहा ते डिसिटींग करूंक जाय. तेजी खबर कोणूच घेयना.
ते हांव नागालीसून ते हिंगा ओल्ड मेडिकल जेएमसी ओल्ड जेएमसी कडेन सान हांव डिसेंडिंग करता आनी शेतान उदक रावपाक दिवचो ना तेका लागून शेतान उदकूय जाता खामरा पाटूय बुडटा पिटर पाटूय बुडटा आनी त्या लोकांक खूब त्रास जाता हे जावपाक हांव दिवचो ना हेजेर हांव तें डिसेंडिंग करून उदक पास वयता तशें करतलो आनीक कब्रस्तान आमचे मुस्लीम भाव भयणांचे आमचे कब्रस्तान आहा ते अपग्रेडेशन करतलो आनी तांकां कितें थिंगा सुविधा जाय ती हांव करतलो आतां कितें केलां तें तातूंत जायते ना म्हाका तुमच्या भावांनी सांगलां मुस्लीम भावांनी पूण तांकां कशें जाय तेंची गरज कशी ती हांव तांकां करून दितलो आनी तांच्या फाटल्यान हांव सदांच आसतलो आनी आनी SC ST OBC लोकां फाटल्यान तसोच हांव सदांच आसतलो तांची कितें कामां आसा ती हांव खरेंच करतलो तशेंच सोंपल्या तालिगांव पसंतीच्या लोकां बरोबर हांव सदांच आसतलो म्हाका कोणें फोन करून आपयल्यार देखून हांव तुमकां जाय थिंगा येतलो तुमचे कितें डिफिकल्टीज आहा ते गांवांचेर आयकोवप म्हज्या ऑफिसानूच तुमी सगल्यांनी येवंक जाय म्हणून ना तुमी एक गांवांत तुमच्या कितें डिफिकल्टी आसत म्हाका थिंगा आपयल्यार केन्नाय जाता हांव थिंगा येतलो तुमच्या मते तुमचे आडकोडीन कितें काम आसा तें सुदाय करून आनी हांव एक सांगूंक सोदता आमच्या तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक तशेंच आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव काँग्रेसान भितर सरला तेन्ना हांवें सांगलेलें जायते जाण म्हणटाले हो काँग्रेस सुटतलो परतून वयतलो म्हाका ताणी धाडला पूण आतां कोण येयले की म्हाका ताणी धाडूंक ना न्हू म्हणून आमचे टिमीकूय म्हज्या बरोबर आहा तेंचेय दुबाव जाताले ते वतले ना हें जावचें ना आनी इतपटी हांव काँग्रेसान भितर सरलो हांव आसोसोर काँग्रेसान केन्नाच भायर सरचो केन्नाच भायर सरचो हें म्हाका म्हजें आयज हिंगासून सगळ्यांक तालिगांवच्या लोकांक तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हें म्हजें उतर हांव ह्या वटेन त्या वटेन केन्नाच वयतलो ना तुमचो रिस्पेक्ट तालिगांवच्या वोटरांचो तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या वोटरांचो रिस्पेक्ट सदांच दवरतलो सदांच दवरतलो सदांच दवरतलो देव बरें Tony sir, in Kamrabad, lot of houses are illegal there. Sorry? So in Kamrabad, there are houses
illegal houses are there. So that houses also you will make it legal. And second thing, who will bear the cost? You said ki you will give the double bedroom houses. ती पंचायतीन काडपाक इल्लीगल हा इलेक्शन येवपाक जाता ताणेच हाडून बोलला ते No, but तुम्ही सांगा न्ही की उदय एक मिनिट थंय लोकवस्ती कितली आसा कामरापटा? आमची सीसीपीची प्रॉपर्टी ती आमची म्युन्सिपालिटी प्रॉपर्टी पंचायतीन आमच्या तालिगांव कॉन्स्टिट्युशन आसा पण ओनर आमी सीसीपी 100 ऑफिशियल लिस्ट आमचे कडेन आसा आमी तांकां ऑफिशियल तांकां आमी आमचो टेनंट म्हणून हे केल्ले आसा आमी एक रिसर्वे केल्ली आसा ऑक्युपायर आसा जे सारके लिगल ऑक्युपायर आसा सगळे जाण हे आसा आमी ते परत सर्वे करून जे कोण रावता सारके सगळ्यांक रावता तांकां सगळ्यांक आमी प्रॉमिस करता हितून की तांकां डबल बेडरूम थंय एक अपार्टमेंटान आमी बरी हे मारून फ्लॅट दितले म्हणून. कोणाच्या खर्चान? थंय आतां आमी गव्हर्मेंट स्कीम आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट एक्चुअली आमदाराकडे स्कीम येतात त्या स्किमीचं नालायक पडल्यानं स्वतः त्या करताना करतलो. पयलीं जेन्यून स्कीम आसली मागीर आतां एक स्कीम कित्याक ती स्लम एरिया म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा त्या स्किमीच्या अंडर आसा ती स्किमी खूब येत आसा तेंच्यो तांकां हे करपाक रिहेबिलिटेट करपाक ती स्कीम आसा. भूमिपुत्राची हे हांगाच जल्मले आसा कामराबाद हे हांगाच जल्मले हांगाच हे रावता आतां कितली वर्सां ते गोंयकार आतां तिका भुरग्यां आणि आमचे चडशे कामगार सगळे थंय रावता एक्चुअली आमची प्रॉपर्टी आमचे कामगार थंय रावता मॅक्झिमम म्हणजे 70% कामगार जे म्युन्सिपालिटीन आमचे आसा पळय ते सगळे थंय रावता. प्रामुख्यान हो इशू जंय जंय झोपडपट्टी आसा थंय सगळ्या लोकांक दिसता आख्या देशभर लोकांक दिसता की तेणी रावचें म्हणजे रावता आसतना ती जर एनवायरमेंट बरो जालो इम्प्रूव जालो सरावंडींग रावपाची कंडिशन बरी जाल्यार सगळे लोक हॅप्पी जातात जे थंय रावपी आसता तेय हॅप्पी जातात आनी सरावंडींग जे लोक असतात तेय हॅप्पी असतात. सो बेसिकली त्या हेचे खातीर पूण जे रावतात तेणे एक डिसंट लिव्हिंग करचें अशी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा स्टेट गव्हर्मेंटूय आमी वेगळे वेगळे हें करपाक शकतात कारण खूब कडेन आसा झोपडपट्टीचे थोडे कडेन नोटिफायड आसा थोडे कडेन नोटिफायड ना पूण जंय जंय नोटिफायड आसा थंय ती स्कीम गव्हर्मेंटाची हाडपाक इजी. पूण उद्देश कितें ताचो उद्देश जे रावतात तांकां एक डिसंट लिव्हिंग दिवचें आनी सरावंडींग रावतात तांकांय तें बरें दिवचें म्हणजे तितूंतल्यान कितें जाता सगळ्यांचें बरेपण जाता. थंय कोणाक द्वेश नासता बाबा ते रावताले ते तांकां तर बरें गेलें कोण म्हणना तें हें वायट जालें ते म्हणटले सगळे लोक म्हणटले बरें जालें रावता तेय म्हणटले आनी सायडीच्या लोकांक ते दिसपाक बरें दिसतलें हायजिनीक कंडिशन आसतलें. आयज रावता थंय आसा अनहायजिनीक आसता थंय सारके हे नासता सगळ्यो फॅसिलिटी नासले कारणान थंय सगळी कसलोय रोग पसरपाक हे पसरपाक आनी त्या खातीर खुबशे लोक थंय वचपाकूय हें करतात. कोणी बाब थंय वयता तांकां सर्व करता कारण ते शेवट ते मनीस आनी तांकां तेंची राजकारण म्हणजे कितें पॉलिटिक्स म्हणजे कितें आसा ती परिस्थिती कितें तूं बदल करपाक शकता त्या परिस्थितीन लोकांचें जगणें तूं कशें बरें करपाक शकता हें राजकारण्याचें काम आसता आनी त्या खातीर टोनी बाबान हें रायटली चूज केलां कारण थंय जर तें रिहेबिलिटेट जातलें जाल्यार आख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकूय हॅप्पी जातले. उद्देश हो जे कोण लिगल आसा इलिगल आसा हो सेकंडरी उद्देश इम्पॉर्टंट ते सीसीपी पळयतले ते नोटिफिकेशन आसतलें ते कोण नोटिफाय आसा परत तेणे सांगला रिअसेसमेंट करतलो सो तो मुखारलो प्रश्न. पूण उद्देश कितें उद्देश निवळसाण. गिरीशबा की कामरावाडची जी जागा ती म्युन्सिपाल्टीच्या ताब्यात म्युन्सिपाल्टी किती देते म्युन्सिपाल्टी बाबूशीच्या अंडर म्युन्सिपाल्टी देतली बाबूशान विकती घेतली बाबूशान विकती घेतली त्यांच्या अंडर आणि कोण कोणाच्या अंडर कोण बाबूश बाबूशाची प्रॉपर्टी बाबूशान सीसीबीची सीसीबी बाबूशान परचेस केल्या सेल्फी केला बाबूशाच्या नावाचेर सीसीबी हे पणजेकारांची जे वोटर्स आसा त्यांची प्रत्येक कॉर्पोरेटराक जबाबदार आसता हे कोणाची फॅमिली प्रॉपर्टी न्ही. जसं क्रिकाचे काम चालू क्रिकाचे सध्या चालू चलता ते क्रिकाचे चालू ना ते कलवटाचे क्रिकाचे जाय
काम चालू आहा होय, म्हणटात ते कालवाटाचें काम ओके कुछ पूछू अभी यार एक मिनट एक मिनिट उदय बाब तुजो तालिगांव काँग्रेसी सपोर्ट आनी पणजे उत्पला सपोर्ट कशें भशेन तुजें पळय हांवें पयलींच म्हाजें स्टँड क्लियर केल्लें आसा की तालिगांव जे आमी टोनी बाबाक आमीच फुडें काडिल्ले जे आमी हांगा बसल्या स्टार्टींग जे फुडें काडिल्ले तेजो ऐन त्या टायमार हांव साथ सोडचो ना म्हणून आनी काँग्रेस हांगा तालिगांवूच न्ही आमी पळय रुदल्फाच्या घरांनी मिटींग केल्या हांवें कुमारजुया राजेश फळदेसाय थंय हांव ते आमचे खूब जाण फ्रेंड सर्कल ते आमी ताका मेळून दिल्या जवळ तिसवाडींतले 3 कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव काम करता फक्त पणजे सोडून पणजे म्हाजो एक आमचो विशय दुसऱ्या भशेन हें जाल्लो आसा म्हणून हांव थंय पणजेन ना आनी त्या खातीर हांवें म्हाजो सपोर्ट हांवें उत्पलाक डिक्लेअर केल्लो पण तो पणजेचो जिखना जाल्यार कसो सरकार येतलो तुमचो दिसता ना पणजेच्या काँग्रेस कॅन्डिडेटाक तुजो सपोर्ट ना काय म्हणून पणजेच्या काँग्रेस कॅन्डिडेटाक हांवें सपोर्ट ना म्हणून सांगना हांवें पयलींच सांगना हांव उत्पलाक सपोर्ट करता इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट खंयच्या पार्टीक सपोर्ट करना एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता पण तो सीट नासतना तुमी सरकार जातलो तशें जाल्यार तुमी कॅन्डिडेट कित्याक घातलो थंय काँग्रेसीचो अध्यक्षाक सांगितलं गिरीश सर काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट कित्याक घातलो काय म्हणटा तुमी थंय पणजे आम्ही 37 कॅन्डिडेट घातले 37 कॅन्डिडेट आम्ही घातले ते परत घातले आनी पणजे पणजे म्हणजे ते 37 भितर येता सगळे आसात आतां शेवट मागीर लोकांचेर आसता लोक आशिर्वाद कसो दिता तेजेर आसता आनी ह्या फावटी आमी खात्री नायक शिकता लोकां भितर तिडक आसा लोकां भितर प्रचंड तिडक आसा ह्या भाजप सरकारा विरुद्ध 10 वर्सां जालीं फटींगपणाचो सरकार सो तिडकीन लोक मत मारतले आनी आमकां खात्री आसा की काँग्रेसीक भरघोस मतांनी सत्तेर हाडटले आनी सत्तेर येतकर एक बरो चेंज लोकांचो पावर जो आसा तो आयज दिल्ली गेल्लो आसा तो परत हाडून आमी गोंयकारांच्या हातीन गोंयचो फुडाराची सत्ता दितले एक मिनिट उदय बाब हो कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता काँग्रेस कॅन्डिडेट आसून सुद्धा सो हेचेर कशें तरेन पळयता आमी हे उलयतले आतां तुमी हो प्रश्न हांगा आतां हाडला हेच्या पयलीं तुमी उलोवंक ना तेणी ओपनली प्रेस कॉन्फरन्स करून डिक्लेअर केल्ले आसा आमी डिस्कस करतले So everything is good between you and Uday, huh? So we just discussed the manifesto just now because I just took a brief from Uday, who is the architect of this manifesto. Yesterday the Maharashtra he had said कि we have done mistake. आमच्याकडून गलती झाली असं ही मराठी साईड की आमच्याकडनं गलती झाली की कॅन्डिडेटला हे करायला त्याच्यावरती व्हॉट यू लाईक टू से अबाउट दॅट डू यू थिंक की I see that statements, I will come back to you and I'll react. But do you think कि I have to first see the statement from what the statement he has. As a party soldiers, we have to accept whatever party has given, and accordingly we are working, and we are sure that all our candidates will get good margin, good mandate, and we will come in power. That's what we want to say. Uday Bab is with us. Uday Bab may have his own reservation as far as Panji is concerned. We should not make any bow of it because he is a leader and he has his own reservation. So we respect him and you also respect the party, and accordingly because of that only he is here. So you should be clear enough. But he will damage the party. He will damage the votes. No, but Panjim seat is not important. All seats are important for us. But he will damage no. तो तुम्ही लीडर म्हणटा जाल्यार त्या सीट काँग्रेस पार्टीन चलता म्हणजे ताणें जरी स्टेटमेंट घेवन दिलो आनी सांगलें हेचो अर्थ असो न्ही की तो पार्टीच्या अगेन्स्ट काम करता न्ही एका मनशाक आनी ताका पडना जाय जाल्यार तें जावं येता मनशाक स्वताचें हें आसता न्ही स्वताचें मत आसता न्ही पार्टीक दिसून वचना तो पार्टीच्या विरोधात वचना तो ताणें सपोर्ट दिता म्हणून सांगला बट स्टील यू वेट नो लेट अस सी नो व्हॉट इज हॅपनिंग मागीर उदय तू उदय पयर आमच्या बरोबर हांगा नासलो आज आमच्या बरोबर आहा उदय हो एक बरो लीडर बरें काम करता रात्रीचो एक फोटो येतलो की उत्पलाच्या सायडीन ते बसलेले असेल त्यात काही प्रॉब्लेम नाही हो असेल ते त्यात काय तेच सांगितलं ना मी इंडिव्हिज्युअल वैयक्तिक आपण कुठेही काही असू शकतो पण पार्टी म्हणून जेव्हा आपण काहीतरी घेऊन जातो तेव्हा ते पार्टीचे लोक असतात पार्टीचा आदेश आपल्याला मान्य असतो तिथे कुठं काय विचार करायचा असतो असू शकतात वैयक्तिक आज मी इथं
नाही मी त्याच्यावर पुढे जात नाही इथंच बसतो. उदय एक मिनिट उदय तुवें जो सपोर्ट केलो पळय कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट सपोज एक मिनिट तो निवडून येयल्यार काँग्रेसी सपोर्ट करतलो तूं सपोर्ट आम्ही तसे उरलेला माझ्या लेवलाचेर उरलेला माझ्या लेवलाचेर. Friends, thank you very much. God bless you all. And we seek your support. Please, please.